हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पास जो है बच्चों का फेवरेट टॉकिंग टॉम है। दोस्तों ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट रहा है दोस्तों, और इसके बाद जो है डांसिंग कैक्टस जो है वो जो है जबरदस्त वायरल प्रोडक्ट रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर व्हाइट कलर भी अवेलेबल है, बट हमारे पास अभी जो है ग्रे है। तो इसके जो है फेस है, इसका माउथ है, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, टेल, बिंगी और राइट फुट, लेफ्ट फुट टच करने से जो है अलग अलग टाइप की चीज़ें ये बोलता है। इसके अलग अलग फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो राइट ईयर जो है उसके अंदर क्या क्या इसमें जो है गाने गाएगा। द डॉग एंड हिज बोन, फादर एंड सन, हंगर रैबिट, बजी बीज डे, हाउ ए कोल्ट क्रॉस द रिवर, kangaroos and the cage, lying by the tree to wait for crow and the fox, the farmer snake, the dog and the shadow। तो यहाँ पे आप जो है एक बार देख लीजिए ये जो है क्या क्या करता है। फिर यहाँ पे राइट फुट पे जो है ओ इट्स हर्ट्स, ओ इट हर्ट्स, यू टच माय फुट, ऐसे अलग अलग है। माउथ जो उससे आप रिकॉर्डिंग करके जो है वो आपको फिर से सुनाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है 3 डबल ए बैटरीज इसके अंदर लगती है, ऑन ऑफ की स्विच है यहाँ पे। तो चलिए जो है ज़्यादा बकैती ना करते हुए इसको खोल के देख लेते हैं। सिंपल सा प्रोडक्ट है बट बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है। बच्चे जो होते हैं ना बहुत ही मज़े लेके जो है इससे खेलते हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी मटेरियल है, मेड इन चाइना है दोस्तों। भले ही यहाँ पे अभी बॉक्स पे मेड इन इंडिया लिखा हो, ये लोगों ने बॉक्स में जो है थोड़ा सा एडिटिंग कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका स्पीकर है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे बैटरीज लगती है। और ये जो है इसका लेफ्ट राइट ईयर है, इसका फेस है, उसका टमी है, पैर है इसके, और ये यहाँ पे मुंह से जो है यहाँ पे माइक है, इससे रिकॉर्डिंग होता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। Okay. Hi. Hello, Talking Tom. Hello, Talking Tom. Where can I start playing some music? Where can I start playing music? Where can I start playing music? From here? From here? Here? तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग जगह पे सेंसर लगाए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग जगह पे सेंसर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी कहीं पे सेंसर है। गाना कहाँ से बजा था यार? गाना कहाँ से बज रहा?
तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इससे खेल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। दोस्तों इस तरीके से जो है आप इससे खेल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ओके तो दोस्तों इस तरीके से जो आप इससे खेल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इसकी जो है बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो खरीद सकते हैं। Hello, Talking Tom. Ooh, ooh. Ooh, 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 ooh.